Hey guys, it's Christine. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग वीडियो पे। जब हम पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं ना तो उसमें जो दादी नानी होती है वो अक्सर आयतल कुर्सी पढ़ के ऐसे फूंक देती हैं। तो आई ऑलवेज वंडर्ड कि क्या है आयतल कुर्सी और क्या इसकी सिग्निफिकेंस है इस्लाम में। डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक, ये तो हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं, टू फॉलो अस। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली सी व्हाट इट इज़। लेट्स गो। आयतुल कुर्सी का मतलब है बादशाही की आयत, क्योंकि इसमें अल्लाह की बादशाहत और उसकी ताकत बयान की गई है। आयतुल कुर्सी एक मुकम्मल आयत है और अपने मानी के एतबार से बहुत ताकतवर है। इस आयत में अल्लाह की तारीफ और उसकी बादशाहत का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि अल्लाह ताला एक मुकम्मल और ताकतवर ज़ात है। अपनी इसी खसूसियत के बायस आयतुल कुर्सी इंसान को ख़तरात और दूसरी बलाओं से महफूज रखने के लिए मुयस्सर है। आयतुल कुर्सी के 9 हिस्से हैं, मगर इन 9 हिस्सों को अल्लाह ने बहुत हम आहंगी से बनाया है। इस आयत के तमाम 9 हिस्से इकरार और नफ़ी पर मुश्तमिल हैं। याद रहे कि इनमें नफ़ी का मतलब किसी लफ्ज़ से इनकार नहीं, बल्कि उस लफ्ज़ में मौजूद बातों का इनकार है। इकरार का मतलब किसी चीज़ या बात को मानना और तस्लीम करना, जबकि नफ़ी का मतलब उस बात या चीज़ से इनकार करना। ओके, अंडरस्टूड। बड़े अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। जैसे कि पहली आयत में नफ़ी की बात इस तरह की गई कि अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, यानी अल्लाह अपने सिवा किसी और खुदा की नफ़ी कर रहा है। फिर फरमाया गया कि वो हमेशा ज़िंदा रहने वाला है। यहाँ इकरार किया गया है कि उसकी ज़ात हमेशा से थी और हमेशा रहेगी और बाकी सब कुछ फ़ना हो जाएगा। इकरार और नफ़ी का ये मुनफरिद तसलसल इस पूरी आयत में देखने को मिलता है। जैसे कि इसके दूसरे हिस्से में नफ़ी का जिक्र है कि ना उसको ऊँग आती है और ना नींद। फिर इकरार का जिक्र है कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। फिर जिक्र है कि कौन ऐसा शख्स है जो उसके हुजूर उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश कर सके। ये नफ़ी है। जो कुछ लोगों के रूबरू हो रहा है और जो कुछ उनके पीछे हो चुका है उसे सब मालूम है। ये इकरार है और वो उसकी मालूमात में से किसी चीज़ पर दस्तरस हासिल नहीं कर सकते, हाँ जिस कदर वो चाहता है। इसमें नफ़ी की गई कि अल्लाह के सिवा किसी को इख्तियार हासिल नहीं। उसकी बादशाही और इल्म आसमान और ज़मीन सब पर हावी है। यहाँ इकरार किया गया है अल्लाह की बादशाहत का और उसे उनकी हिफाजत कुछ भी दुश्वार नहीं। यहाँ नफ़ी है। वो बड़ा आलिय मर्तबा और जलीलुल कदर है। इस आखिरी जुमले में इकरार है कि वही सबसे बड़ा है। अब इसी आयत में एक और गहरा राज भी पोशीदा है, जिसे अगर आप जानेंगे तो यकीनन हैरान हो जाएंगे कि अल्फाज और हुरूफ का ये ज़बरदस्त मिलाप वाकई कुरान का असल हुस्न है। आयतुल कुर्सी के पहले जुमले में हम अल्लाह के 2 सिफ़ात को देख सकते हैं, यानी ज़िंदा और हमेशा रहने वाला। अब इस आयत के आखिरी जुमले में भी अल्लाह के 2 सिफ़ात बयान किए गए हैं, यानी आलिय मर्तबा और जलीलुल कदर। फिर इस आयत के दूसरे और 8वें हिस्से को अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों में अल्लाह के बारे में एक ही बात बयान की गई है कि वो किसी किस्म की तकावट से पाक है। जब अल्लाह किसी चीज़ की हिफाजत करता है तो उसे ना नींद आती है और ना ऊँग, और ज़मीन व आसमान की निगरानी भी अल्लाह को तकाती नहीं है। फिर इस आयत के तीसरे और 7वें हिस्से को देखने से मालूम होता है कि ये आपस में मिलते जुलते हैं। इन हिस्सों में अल्लाह इंसान को बावर कराता है कि वो ना सिर्फ ज़मीन व आसमान का मालिक है, बल्कि तमाम कायनात में फैली हुई हर शे का बादशाह भी है। क्या बात है, बादशाह बोला है, क्या बात है। इस चौथे और छठे हिस्से में अल्लाह इंसान को उसके कमज़ोर और अल्लाह के मोहताज होने की याद दहानी कराता है और फिर कहता है कि सिवाय उस इंसान के जिसे अल्लाह खुद ताकत अता कर दे। अब पहला और आखिरी, दूसरा और 8वां, तीसरा और 7वां, चौथा और छठा हिस्सा एक दूसरे से मुंसलिक हैं। लेकिन 5वें हिस्से में क्या है?
اب سب سے حیران کن اور زبردست بات اس آیت کا درمیانہ اور 5واں حصہ ہے۔ اس میں اللہ انسان کو بتاتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس آیت میں اس نے پہلے کیا بیان کیا ہے اور بعد میں کیا بیان کیا ہے۔ اب غور کریں کہ کون ایسی باتیں بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ۔ اور جس طرح اللہ ان تمام باتوں کو بیان کر رہا ہے تو ایسی زبردست وضاحت اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، جو اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ قرآن لکھے ہوئے الفاظ نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں ہر ایک حرف اللہ نے فرمایا ہے۔ ابھی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو کہ قرآن کی تمام آیات کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے اس سے شیطان نکل بھاگتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا اور 40 دن تک اس مکان پر سحر کا اثر نہیں ہو سکتا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتاوی زہریہ میں تحریر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کے مغفرت کی دعا کرتے رہو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلسی کو دور فرما دے گا۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی الفاظ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ اور آیات میں توازن اور تناسب ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفار جو قرآن کو انسان کا کلام کہتے تھے ان کو چیلنج دیا گیا کہ اگر تم شک میں ہو تو میرے بندے پر نازل شدہ کتاب کے بارے میں تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کے سوا جو کوئی تمہارے مددگار ہیں انہیں بھی بلا لو۔ اللہ ہم سب کو قرآن کی ہر آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ۔ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا تھا، اور مجھے ہمیشہ میں سوچتی تھی کہ کہیں سفر میں جانے سے پہلے کیوں ایسے مائیں دادی نانی ایسے پھوکریاں پڑھ کے آیت الکرسی بولتے تھے، آیت الکرسی کے پڑھ لو تم، ہمیشہ بولتے ہیں کہ سفر پہ جانے سے پہلے آپ پڑھ لو آیت الکرسی۔ تو اب مجھے بالکل سمجھ آ رہا ہے، آئی کین ریلیٹ ٹو دوز مومنٹس، کیونکہ یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے، اینڈ جیسے وہ بول رہے تھے کہ اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، اینڈ کیسے لاجیکلی ایکسپلین کر رہے تھے، کیسے لاجیکلی ایکسپلین کیا ہوا تھا کہ فرسٹ اینڈ لاسٹ، سیکنڈ اینڈ سو آن، ففتھ جو مڈل والی ہے وہ ان کی کیا سگنیفیکینس ہے اور کیا کیا اس میں بولا ہوا ہے، کون سی کوالٹیز آف گاڈ آف اللہ بولی گئی ہیں، اور یہ بولا گیا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ تو یہ تو بہت میگنیفیسنٹ چیز ہے جو ڈسکوری میں نے ابھی یہ کی ہے، یہ سن کے، یہ پڑھ کے بہت اچھا لگا مجھے، بہت پازیٹیو وائبز آئی۔ اگر آپ سب پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو، اثردار ہے یا نہیں، ڈو لیٹ می نو ان the comment section below. So guys, this is my reaction. I really hope that you liked it. This is Sidhu Vlog signing off. I love you guys.